उनके ना हड्डियों का मसला था कि ना टांगों में वजन नहीं रह रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शुगर का मसला है, कोई इशू वगैरह नहीं है। इमरजेंसी पे लेकर गए हैं। पेशाब वाली नाली काम वाली ने लगाई है। जैसे काम वाली ने पेशाब की नाली लगाई, तकलीफ हो रही थी उन्हें, इतनी बेदर्दी से उन्होंने पेशाब की नाली लगाई है। उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद जिस्म फूलने लगता है जैसे एलर्जी टाइप। इन्होंने कही भाप दें इन्हें। उसके आधा घंटे इन्होंने वेस्ट ऐसे किया। उसके बाद कह रहे हैं इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हमने कहा हमें कडियालोई, पंजाब कडियालोई रेफ़र कर दें, तो इन्होंने कहा वो हमने ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए इन्हें कडियालोई रेफ़र नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, लीडर टीवी से। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो एक वालदा और बेटे के जो दरमियान आखिरी रसूमात अदा की गई और उसमें जो है डॉक्टर्स ने अपना क्या किरदार अदा किया और सरकारी अस्पतालों में लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनकी नेगलिजेंसी की वजह से, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से जो है एक बेटा, एक फैमिली अपनी वालदा से की ज़िंदगी और उनकी मौत के अंदर उनको कश्मकश में देखकर परेशान हुए और किस तरह से अपने वालदा से आखिरी रसूमात अदा करके और यहाँ हमारे पास आते हैं और अपनी सारे मामला जो है अपना दुख बताना चाहते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर्स ने किस तरह से ट्रीट किया इनकी वालदा को, कि वालदा को आप किस मर्ज़ की वजह से वहाँ पर लेकर गए और क्या ये मामला हुआ क्या? उनके ना हड्डियों का मसला था, 1-2 दिन हुए हैं। उनके ना टांगों में वज़न नहीं रह रहा था, तो इसी मामले के लिए हम पहले दिन लेकर गए हैं। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि अगर ये शुगर का मसला है तो कोई इशू वगैरह नहीं है, मेरे पास पर्ची है उस हॉस्पिटल की। तो अगले दिन इमरजेंसी पे लेकर गए हैं, तो पेशाब वाली नाली काम वाली ने लगाई है। तो उन्होंने उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया काम वाली ने, और उसकी जैसे जिस्म पे है ना, जैसे हार्ट अटैक होता है ना, जिस्म फूलने लगता है। आप अपनी वालदा को जो है हड्डियों के दर्द और जिस्म के दर्द की वजह से लेकर गए तो डॉक्टर्स ने उनको दाखिल कर लिया? जी, और उन्होंने कहा पेशाब वाली नाली लगाई इन्हें, तो वो काम वाली ने लगाई है। ठीक है, जैसे काम वाली ने पेशाब की नाली लगाई, तकलीफ़ हो रही थी उन्हें। ठीक है, इतनी बेदर्दी से उन्होंने पेशाब की नाली लगाई है। ठीक है, उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद जिस्म फूलने लगता है जैसे एलर्जी टाइप। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सिस्टर कह रही है इन्हें अटैक जैसा हो रहा है, आँखें फूल रही हैं। तो इन्होंने कही भाप दें इन्हें कोई शय नहीं है, भाप दें। उसके आधा घंटे इन्होंने वेस्ट ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो आपने वहाँ पर मौका पे जो डॉक्टर्स, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे, उनसे बात नहीं की कि इनको नाली जो है वो काम वाली लगा रही हैं, इंजेक्शन भी काम वाली लगा रहे हैं? तो वहाँ पर मौजूद ड्यूटी पे जो नर्स होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आपने किसी से बात नहीं किया कि आपकी वालदा की ये हालत है, आप खुद इनको कंसल्ट करें, खुद देखें इनको क्या मामला है? उस टाइम नर्स खाना खाने गई हुई थी। ठीक है, जैसे उनके पास काम वाली थी, उन्होंने कहा इन्हें पेशाब वाली नाली लगाएं। तो वैसे उन्होंने ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाया ना, उसके बाद काफ़ी सीरियस हालत हो गई। आधा घंटे बाद उन्होंने ऐसे किया, बाद में कह रही हैं इनके हार्ट अटैक हुआ है। तो हमने कहा हमें कडियालोई, पंजाब कडियालोई रेफ़र कर दें, या कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई भी चीज़ लानी है बाहर से हम ला देते हैं आपको। तो इन्होंने कहा वो हमने ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए इन्हें कडियालोई रेफ़र नहीं किया, वरना इन्हें क्या है कि हमें रेफ़र कर देते। मुकम्मल 4 घंटे हम पंप करते रहे हैं, इन्होंने पंप। अच्छा, मतलब उनको ऑक्सीजन भी लगा दी गई और वो भी मैनुअली लगाई और कहा गया कि ये भी आप खुद कर लें, और नर्स जो हैं वो खाना खाने गई हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी नहीं देखा है, इंजेक्शंस जो हैं वो आपा लगा रही हैं, और एंड तक आपको किसी ने कोई तामुन नहीं किया, डॉक्टर्स की जानिब से कोई आपके साथ तामुन नहीं किया गया? एक डॉक्टर आ रहा है तो वो कह रहा है वो दूसरे डॉक्टर ने चेक किया है, उसने करना है। वो आपस में हंस रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं, वो ये बीपी ऐसे जा रहा है, आप पंप ज़्यादा करें। ठीक है, इन्होंने 4 घंटे ऐसे खून का रेंज करें कि हमें खून रेंज ना हो, तो ये इन्हों को बहाना होगा कि खून रेंज नहीं हुआ। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा जो मामला है ये कितने घंटों में ये सारा कुछ हुआ? दाखिल होने के कितने घंटों तक ये इलाज जारी रहा और ये मामला किस तरह से पेश आया? ये तकरीबन हम 10-11 बजे हॉस्पिटल गए हैं। ठीक है, तकरीबन 4 बजे मेरी वालदा की। ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दौरान ये सारा वाक़या पेश आया और ये सारे मामला जो हैं इतने में आपकी वालदा की हो गई? जी, और मैं मरियम नवाज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी नहीं और किसी के वालदा या बहन भाई, आप वैसे बहुत कहते हैं बहन भाई ये दुख हैं। ठीक है,
ان کے لیے آپ پرائیویٹ جاتے ہیں, کلینک چیک کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے کیا ہے. اور کبھی آپ اپنے عملے پہ چیک کریں سرکاری کے, یہ کیا رشوت دے کے آگے آیا ہے کہ کیا ہے, اس کی اتنی پرسنٹی ہے کہ نہیں, یہ چیک کر لیں کہ نہیں. میں اپنی گورنمنٹ کو میں ووٹ ڈالتا ہوں, میں نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے. اب میں لاہور سے اکاڑے کی میری رہائش ہے, ٹھیک ہے, ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, پیسہ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. کیا ہے کہ گورنمنٹ کبھی ہمیں پیسہ لے کے ووٹ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, حق کے لیے ڈالتے ہیں, پیسہ لگا کے دیاری توڑتے ہیں. تو ہم نے انصاف بھی مریم نواز سے مانگنا ہے, وہ میڈم مینا سے, ٹھیک ہے, اور میں امید ہے مجھے انصاف ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ ایم ایس کے پاس یا ڈی ایم ایس کے پاس نہیں گئے, یا آپ نے ان سے انصاف کے لیے بات نہیں کی ہے, یا جب آپ کی والدہ کی حالت خراب ہوئی تو آپ نے اس وقت اس پہ کیا ریئیکشن کیا, کس طرح سے آپ نے ساری چیزوں کو مینیج کیا؟ ڈاٹو میر ہے, ایم ایس اس دن رات وہ ہے نہیں تھے, ٹھیک ہے, ڈی ایم ایس تھا, ٹھیک ہے. ان کو میں گیا, میں نے کہا یہ کال کرائی, میں نے کہا یہ مجھے عملہ اچھا نہیں لگ رہا, آپ کے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو بتائیں. کہتے ہیں ہمارے پاس یہی ڈاکٹر ہیں اور اویلیبل نہیں ہے, آپ نے علاج کرانا ہے تو ان سے ہونا ہے. تو ایسے کرتے ہیں. اور آپ کی فیملی میں آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ جی, پہلے بھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے والد صاحب کے ساتھ. اچھا, والد صاحب آپ کی حیات ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کی فیملی میں آپ کتنے بہن بھائی ہیں, اور کیا آپ کے گھر کے اندر تو ایک قیامت برپا ہو گئی, ایک والدہ جو ہیں وہ ڈاکٹر کی نااہلی کی وجہ سے کہہ لیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی لکھا ہوا تھا ان کے ساتھ ایسا ہونا ہے. تو جب آپ کی والدہ کو آپ نے دفنایا, اس کے بعد آپ کے گھر میں کیا ماحول ہوگا؟ ظاہر بات قیامت ہے. ایک والدہ گھر کا سبرا ہے, وہ دنیا سے جو لکھا ہوا یہ نہیں. اب میں دوں اب اپنے ہاتھ پہ, میرے ہاتھ میں قسمت میں تھا یہ زخم, یا میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ کر دوں, ڈاکٹر اچھے بیٹھے ہوں نا ہاسپٹل میں تو علاج اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ کرنے والے ڈاکٹر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوں, میرے ساتھ نہیں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک میں نے جناح ہاسپٹل میں کیس دیکھا کہ وہ ڈینگی کے لیے آیا, تو وہ بعد میں کہتے ہیں آپ کا بلڈ ایسا نہیں, غلط انجیکشن لگائے, اتنے گدودے بن گئے, پھر ہمارے پاس ٹریٹمنٹ بھی جناح میں گئے. تو یہ ہر مریض کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ نہیں. میں آواز اسی لیے اٹھا رہا ہوں, گورنمنٹ اتنا پیسہ لگا کے ہاسپٹل بنا سکتی ہیں, کیا ایک اچھا ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں 10 بے فضول بٹھائیں, ایک اچھا بٹھا لیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کی والدہ کے کوئی بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ یا کوئی ٹیسٹ ہوئے ہوں, کوئی ڈائگنوزز بنی ہوں, یا کسی قسم کا علاج کے دوران پتہ چلا ہو کہ ان کو کوئی بیماری ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہو؟ ٹیسٹ میرے پاس ہے, جب ان کی ہوئی اس کے پہلے انہوں نے پیشاب کی نالی کے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں, گردے بھی انہوں کے بالکل اوکے ہیں. اور یہ سرکاری رپورٹ ہے, میں نے خود نہیں بنائی ہے, میں یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ کڈنی بھی اوکے ہے اور یورین کے سب اوکے ہیں. صرف یہ پیشاب کی نالی اور ان کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی ہوئی ہے. تو میں کسی کی ماں بہن اور کسی کے صاحب یہ چیز کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہ ہو. خدا را مریم نواز کو اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز پہ ایکشن لیں, اور آپ جب وزٹ کرتے ہیں تو سارا عملہ اوکے ہوتا ہے. جب آپ وزٹ بعد میں کریں, ایک عملہ ایک ادارہ بنائیں جو ڈاکٹر کو چیک کریں کہ اس نے کیا یہ ٹریٹمنٹ کے لیے اوکے ہے کہ نہیں. ایمرجنسی پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایمرجنسی پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار مریض نے آنا ہے, ہر طرح کے مریض نے آنا ہے. تو یہ کسی کو پہلے انہیں کئی 4 نمبر 16 نمبر پہ جائیں, تو پھر کہہ رہے ہیں ادھر جائیں. جی, آپ نے شہری کی تمام گفتگو سنی. میڈم مریم نواز سے جو ہے اپیل ہے کہ آپ ان کو انصاف دلوائیں, اور جیسا کہ سرکاری اسپتالوں میں جو ہے مریضوں کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ موقع پہ موجود جو ہے آن ڈیوٹی ڈاکٹر یا نرسیں جو ہیں ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مریض جو ہے مجبوراً یا تو کسی اور ہاسپٹل میں اپنا مریض لے جاتے ہیں, یا پھر وہ مجبوری کے طور پر وہیں پر ہی وہ علاج جو ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں, اور بہت سے لوگ اس طرح اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اقرا فاروق, لیڈر ٹی وی.